À travers ce projet, nous avons voulu créer un lieu magique, un lieu emblématique pour Kowloon, par la création d'un jardin reliant l'ensemble des espaces publics comme le temple de la littérature, la maison des travailleurs, le parc du centre-ville et le terrain dédié au centre des congrès, pour en faire un grand jardin de 25 hectares en plein cœur de ville, sur le modèle du jardin de Luxembourg au cœur de Paris. Par son organisation et les activités offertes, est reconnu comme le plus beau jardin de l'Europe et mondialement connu pour ses collections d'arbres fruitiers et d'orchidées. Pour atteindre cet objectif, à l'intérieur de ce jardin, notre projet sera de créer sur le terrain dédié au centre des congrès un parc de 4 hectares environ, traité tel un grand verger présentant les différents arbres fruitiers de la province, accompagné par un plan d'eau sur lequel est posée une serre en forme de lotus, symbole fort de la province, rassemblant les oiseaux de la province et représentant du site Ramsar de Chamti. L'essentiel de la programmation culturelle est intégré dans une surélévation progressive de l'espace nord du parc, formant un théâtre de verdure ouvrant sur une grande scène de représentation pour des festivals en plein air ou pour des manifestations diverses. Ce mouvement de terrain permet d'accueillir à l'intérieur un ensemble de programmes culturels, comme la salle des congrès, des lieux d'exposition, de rencontres, d'échanges pour les habitants comme pour les touristes. Une tour émerge de ce sol pour abriter un hôtel avec un rooftop offrant une vue imprenable sur la ville. Accompagné par un plan d'eau sur lequel est posée une serre en forme de lotus, symbole fort de la province, rassemblant les oiseaux de la province et représentant du site Ramsar de Chamti. L'ensemble sera représentatif de la biodiversité de Dongthap. Pour nous, ce projet est la pièce manquante qui viendra compléter les autres équipements, activités et services du lieu pour que ce jardin, associant à la fois la culture, le social et la nature, devient le symbole emblématique de Kowloon, comme de la province de Dongthap.
Công trình theo xu hướng kiến trúc hiện đại bản địa. Thay vì phô diễn hình thức, nhóm nghiên cứu chủ động đẩy sâu vào các thủ pháp thiết kế, kiến trúc ý niệm và hiện tượng học. Khuynh hướng tư duy từ tả, gợi đến tưởng, dùng kiến trúc cảnh quan để tái hiện lại các con đường, các cuộc hành trình, trục không thời gian, diễn giải ý niệm, cảm xúc của một vùng đất, con người Đồng Tháp. Từ thuở khai hoang mở đất, khai phá dân sinh, đến chấn hưng dân trí, khát vọng vượt qua khó khăn của đầm phá chim trũng để vươn lên như một đóa sen đầy trí tuệ, một cánh chim đầy phóng khoáng. Công trình ẩn dụ không gian tầng lớp, cấu trúc như nhà sàn, như bến nước. Các lớp bao che được mô phỏng từ mái chèo, lá dừa, màu sắc, chất liệu đậm tính địa phương, kiến trúc nhiệt đới bản địa. Với phần thiết kế cảnh quan lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng lúa, đồng hoa, mặt nước, đan xen, nguyên tắc bố cục khối, các góc vách cạnh theo các trục được xác định dựa trên quan điểm. Kiến trúc sinh ra từ bối cảnh, phản chiếu lại bối cảnh, truyền tải tư tưởng vị dân sinh, như hạt nước đọng trên lá sen, phản chiếu các góc cạnh của xã hội. Xuyên qua tác phẩm ấy là sự chuyển hóa của dòng chảy không thời gian, tái hiện hành trình cội nguồn lịch sử của xúc cảm và ý niệm. Mặt trời dần chết bóng, khi hoàng hôn phủ lên mặt nước lấp lánh màu tía bàn bạc, con đường ánh sáng dần xuất hiện thổi động tâm thức mỗi người con của vùng đất sen hồng. Ngôi nhà ấy lấp lánh phản chiếu sau màu lam chuyển sắc cam đỏ, như chiếc xuồng con nghỉ chân nơi bến nước, vẫy chào những đàn sếu đang mỏi trở về. Cội nguồn, nơi hành trình tìm lại, bắt đầu. Như đóa hoa sen nhúng mình trong bức rèm mưa, chợt ẩn, chợt hiện, mọc lên giữa mặt hồ lóng lánh nước. Chuyến hành trình tinh thần đã bắt đầu và chuyển mình mạnh mẽ từ bên trong, xuyên qua một cách đầy bứt phá, ngoạn mục. Hành trình từ quá khứ, hoang sơ, chiêm trụng nhưng cũng thật bi tráng, huy hoàng, băng qua những đồng nước, đồng hoa, đồng lúa để hướng đến tương lai khởi sắc của tri thức, văn minh. Những trụ đài sen vươn lên, xòe rộng như tán dương cho những ai đang đi trên con đường ấy. Cánh chim sếu đạp địa, xòe cánh vút cao với một niềm tin mãnh liệt đầy phóng khoáng.
Pour la réalisation d'un équipement structurant de la province de Dongtap, nous proposons un programme qui s'approche un petit peu du programme du Palais des Congrès à Paris, c'est-à-dire une salle de spectacle de 1500 places et toute une série d'équipements autour, des salles de congrès, une activité commerciale, une galerie commerciale qui vient compléter. Et l'ensemble s'intègre dans la proposition, dans un vaste jardin qui est paysager et qui est avec une géométrie
ondulant et un peu en contrepoint d'un miroir d'eau sur lequel est posé l'élément central. Alors cet élément central, la mise en forme du projet s'appuie sur un biomimétisme de la fleur de lotus. La fleur de lotus, évidemment, est une fleur qui est très très importante pour les Vietnamiens. C'est un symbole c'est sacré, c'est un symbole de noblesse et ça a une importance très très forte au niveau culturel. C'est un peu la fleur de la sagesse. L'élément principal de cette programmation, la salle de spectacle, vient s'intégrer précisément dans la forme de la fleur de lotus. L'accès se situe par un léger décaissé du terrain qui vient se glisser sous le miroir d'eau. Et autour de cet élément central vient se déposer les éléments complémentaires de programmation, un hôtel d'environ 200 chambres et toute une galerie commerciale qui vient s'insérer dans des mouvements de terrain. Cet équipement majeur deviendra le symbole de la ville de Cao Lan, capitale de la province de Đông Tháp, dont précisément le logo reprend la fleur de lotus.